ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आजिर ए भिडियो रे आमे आपण मानकु कहबाकू जाउछु 11 और 12 तारिख दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो केउ प्रकारर आजिर दिन को आपण माने प्लानिंग करिवे। जदि आमे आपण मानकु विशेष भाबरे कहिबु कि आजिर दिन आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो केउ केउ जिनिस रे आपणकु फायदा मिलिबो केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधान रहिबाकू पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्य रो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मध्ये आमे आपण मानकु देबु। आउ ए वीडियो शेष रे आमे किछि उपाय विषय मध्ये कहिबु जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक बनी पारिबे। तेणु आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपनकु रिक्वेस्ट कि जदि आपण आमर ए चैनल रे नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय रे सह नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनक पाखरे पहुंची जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपनक पई विशेष भाबरे 11 और 12 तारिख रो दिन। सबुठारु प्रथमे जानिबा कि कोन आज आपनक पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि आमे आपण मानकु विशेष भाबरे कहिबु तो आज सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हेबार संभावना बनुछि। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମଝଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୟର ସହ ଆଜି ପୂରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିସ୍ମତର ସହଯୋଗ ମିଳିବ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। एक्स्ट्रा इनकम मध्य आज आपणकर होइपारे अचानक फायदा हेबार अनेक ही जोग मध्य बनुछि। आपणको आपणक भाग्यर साथ मध्य पूरा मिलिबो पैसार काम कार्य आज आपण मध्य करिनेबे एवं निज जीवन ऑफिस दुईटी मामला रे जदि कहिबा चिंता आपणकर दूर हेबो। नुआ दिलचस्पी लोकंक सह मिसिबार विशेष भाବରେ जोग बनुछि। ता सहित आर्थिक लाभर स्थिति पई अनेक ही जोग बनुछि। कौनसी महत्वपूर्ण कार्यर सार्थकता पाई प्रयत्नशील मध्य रहिबे। कठिन परिश्रम रे रचनात्मक योजना को सफल करिबारे मध्य कामयाब नजर आसिबे। पुराना समय रु निजर टाइम को मध्य बाहर करिवे जहा द्वारा आपण खुशी मध्य अनुभव करिवे। ए दिन आपणक दिन बहुत भल रहिबो मानसिक सुख एवं शांति मध्य आपणको प्राप्त हेबो। सबु कार्य को आपण बहुत भल भाबरे आगो को नेबे। ईश्वरक आराधना आपण समस्त को विशेष रूप रे शांति प्रदान करिबो। आपणकर उत्तम प्रदर्शन आपणक प्रतियोगी पई आश्चर्यजनक करिदेबो। आपणकर कार्यस्थल रे आपणको अपार सफलता मिलिबो चाहे ताहा पदोन्नति हेउ किंबा मान सम्मान। व्यवसाय करुथुबा जातक किछि नुआ हासिल मध्य करि नेबे। ता सहित जदि कहिबा ए दिन रे आपण आपणकर सर्वश्रेष्ठ देबा पई चेष्टा करिवे आउ जहार परिणाम आपणको सकारात्मक रूप रे मिलिबो। कौनसी नुआ जगह को जीवार मौका मिलिबो जेउ कारणरू आपणको उत्साह मध्य बढ़ी जीवो विशेष भाबरे। या सहित कौनसी धार्मिक स्थल को मध्य आपण आज विशेष भाबरे जाई पारंती। आज समय आपणक पक्षरे रहबो। प्रकृति आपणको जोश आउ खुशीर माहौल उपहार मध्य प्रदान करिवो। ए उपलब्धि रा आपण भरपूर खुशी उठांतु। ता सहित समयर देखभाल करिबा द्वारा आपणकर महत्वपूर्ण योगदान रहिबो। ए दिन रे आपणको कौनसी शुभ समाचार अवश्य मिलिबो जहा द्वारा आपणको मन अवश्य ही प्रसन्न रहिबो। आसंतु जानिबा आज आपणको पई कोन नेगेटिव रहिबो। जदि कहिबा ए दुई दिन रे विशेष भाबरे मनरे नकारात्मक विचार आसीबा कारणरो मनरे हताशा आसीबो। अनैतिक अप्रमाणिक कार्य विपत्ति रे विशेष भाबरे आपणकर उत्थान पतन आसी पारे। तेणु संभव हेउछि तो से सबुरु दूरे रुहंतु। कार्यभारर अधिकता रहिबा कारणरू मानसिक अस्वस्थता रहिबे। संतानकर चिंता ए दिन रे आपणकर बढ़िबो। ता सहित आपणक आमदानी भल रहिबो। आउ आमदानी सहित जदि आमे कहिबा विशेष भाबरे आपणक खर्च रे वृद्धि हेबार मध्य संभावना रहिछि। एथिरे आपण आपणकर आमदानी और खर्च रे ताळमेळ बसैकी रखिबार अति आवश्यकता विशेष रूप रे रहिछि। एहा सहित जदि आपण व्यापार करूछंती तो आपणक व्यापार रे मध्य आपणको लाभ मिलिबो। आपण महंगा वस्तु को किणी मध्य पारिबे किंतु आपण आपणक महंगा शौक ऊपर रोक लगांतु अन्यथा आपणक सामना रे आर्थिक संकट मध्य आसी पारे। फ्रेंड्स एहा स कहबा जरूरत रहिछि कि कथाबार्ता रे सावधानता बनिकी रखंतु।
ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା କଥା କାହା ଦ୍ୱାରା ମତଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ଉପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଆଣିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଦ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ। ଏହା ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁରତା ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖୁସି ଭରା ମାହୋଲ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିବାହ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇନେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରବାର ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଚାଲିବ ଆଉ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ଯେହେତୁ ଅଧିକତା ରହିବ, ତ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ କଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶର ଯୋଜନା ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା କେତେ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବନିବ, ମନୋରଞ୍ଜନର କେତେ ସାରା ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆସିବ। ପରିବାର ସହ ନିଜର ଭଲ ଟାଇମ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ ପରିବାରର ଭରପୁର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜାତକଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ କରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ଭାଇରାଲ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଖ୍ୟାଲ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଠିକ୍ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏ 2 ଦିନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଯେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଏ ଉପାୟ ଆପଣ ରାତି ଟାଇମରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଏ ଉପାୟ ଆପଣ ରାତି ଶୋଇବା ଟାଇମରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ରୂପରେ କରିସାରିବେ ଆଉ ଶୋଇବା ଟାଇମରେ 1 ଗ୍ଲାସରେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ରୂପରେ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଦୁଗ୍ଧକୁ କୌଣସି ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଏ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।